یہ لوگ جو لڑکے لڑکے آپس میں یہ پھر آپس میں یہ بھی کریں گے، غلط معاشرے میں شامل ہو جائیں گے، پھر ہم بربادی کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی جابر خان، اپنے یوٹیوب چینل میرے لوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں میرا ساتھ دیں گے آپ کا صوفی بھائی۔ جی میرے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک، آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے قانون اور ایک ایسے ایکٹ کے متعلق ہے جو پاکستان میں کی ہسٹری میں پہلی بار پاس ہوا، اور وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے متعلق۔ اور یہ ایک ایسا قانون پاس کیا گیا جو خواجہ سراؤں کے حقوق کے نام پر پاس کیا گیا، مگر اس میں ایک بہت سی شک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور اس میں ہماری اس ایکٹ کو لے کر ہماری قوم میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایسا قانون پاس کیا گیا جو خواجہ سراؤں کے نام پر، ان کے حقوق کے نام پر شاید اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور ہم جنس پرستی کے لیے رستے ہموار کیے گئے۔ تو اس کے متعلق میرے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، تو ہم چلتے ہیں لوگوں میں بھی، اور کیا کہتے ہیں صوفی بھائی؟ ہاں بالکل، ہم چلتے ہیں اپنے لوگوں میں اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے، اس میں ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی قوموں میں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی، اللہ نے بستی پلٹ دی تھی، غرق ہو گئی تھی۔ تو ہمارا جو ملک ہے مسلمان ملک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں اس وجہ سے لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ سے کافی مذہبی لوگ ہیں ہمارے ملک میں، تو جن کی برکت سے یہ ملک چل رہا ہے۔ تو ہم جائیں گے لوگوں کے پاس اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اس متعلق۔ وہ اس کو لے کے، مجھے تو لگتا ہے سارے غصے میں ہیں، لیکن عوام کی رائے کیا ہے ہم وہ جانیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں میرے لوگ۔ صوفی بھائی، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، اس بل کو لے کر جتنے بھی سیاسی ورکر، یہ پارٹیز ہیں، ساروں نے اس میں ایک چیز، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بل بنایا گیا، جس میں سب سے بڑی چیز تو ایک یہ چیز کہ میڈیکل نہیں ہوگا، ہاں جی، اور کوئی بھی جا کر اپنی جنس کی اپنی مرضی سے تعین کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ مجھے میرے اندر فیلنگز لڑکیوں کی ہے، تو وہ نادرا پابند ہوگا اس چیز کا کہ اس کی جنس عورت لکھی جائے گی۔ اگر وہ فیلنگ رکھتا ہے مردوں کی، وہ بتائے گا کہ میں فیلنگز میری مردوں کی ہے، تو پھر اس میں اس کی نادرا پابند ہے کہ اس کو مرد لکھے گا۔ اب اس کے اوپر کئی سوالات ہیں، جس میں ہمارے شریعت کے قانون تو لوگوں کو تب پتہ لگا کہ جب 25 سے 29 ہزار درخواست نادرا کے پاس موصول ہو چکی تھی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سیاستدان راتوں رات پاس کر دیتے ہیں، لیکن جو عوامی حقوق ہوتے ہیں، جو عوامی مفاد میں ہوتے ہیں، وہ سالہ سال لٹکے رہتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں میرے لوگوں میں کہ وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی؟ اصغر علی۔ اچھا اصغر بھائی، ایک قانون پاس ہوا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کا، تو پتہ ہے اس کے متعلق آپ کو؟ ہاں، ہم نے دیکھا سنا ہے، اس طرح تو پتہ کیا معاشرے میں جو ہے نا وہ بے حیائی عروج پہ پہنچ جائے گی، زناکاری جو ہے وہ بھی عروج پہ پہنچ جائے گی، اس طرح پھر ہر گھر خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی کسی کو، پھر ہم اپنے بھائیوں کو بھی نہیں روک سکیں گے۔ لڑکا لڑکے پہ کہے گا کہ جی لڑکی بن کے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اس طرح ہمارا اپنے گھروں سے معاشرہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو پھر ناانصافی اور غلط بات ہوئی نا۔ اچھا، یہ قانون جو بنایا گیا ہے، یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کا سہارا لے کے بنایا گیا ہے کہ یہ اپنی جو محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ مرد ہیں تو مرد لکھوائیں، عورت ہے تو عورت نہیں، لکھوائیں۔ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ میڈیکل بغیر چیک اپ کے آپ ہاں جی، نادرا میں چلے جائیں، اور اس طرح پھر میں بھی چلا جاؤں کہ میں ایک اصغر علی ہوں اور میں سغرا بننا چاہتی ہوں، تو میں آگے شریفہ بھی ہے، چاہے وہ اشرف لڑکا ہے تو اس کا نام شریفہ رکھ لیں کہ ہم نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی غلط بات ہے۔ پھر آپ اللہ کے قانون پہ ہٹ کے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، کہ آپ اس کے ہٹ کے یہ اب دوسرے قانون اپنے بنانے شروع ہو جائیں۔ نہیں، خواجہ سراؤں سے ہمیں اختلافات نہیں ہیں، جو ان کا رائٹ ہے، جس طرح وہ پہلے گزارے ہیں زندگی ویسے ہی ہونا چاہیے ان کا۔ اس طرح معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا، پھر یہ روڈوں پہ، اشاروں پہ، سڑکوں پہ کھلے عام فحاشی کے اڈے کھل جائیں گے،
कोई किसी को रोक नहीं सकेगा। हमारे मर्द तो मर्द, फिर हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी गलत माशरे में शामिल हो जाएंगी, फिर हम बर्बादी की तरफ ही चले जाएंगे। फिर अगर हम किसी को डांटेंगे या रोकेंगे तो उनके पास शोल्टी होगी, कानून उसकी सपोर्ट करेगा, उल्टा हम अंदर चले जाएंगे, वो हमें ही ऊपर हमारे ऊपर केस कर देंगे। और पाकिस्तान वास्ते मैं समझता हूँ कि हम पूरी मुस्लिम उम्मा वास्ते ये शर्मिंदगी का मकाम होगा कि हम फिर जब मस्जिदों में जाते हैं, फिर जब वहाँ पे आलमा के खिताब सुनते हैं, वहाँ पे दीन के बारे बात सुनते हैं, तो वो तो फिर हमारे जो उलमा इकराम में भी मैंने देखा है बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। वो बिल्कुल ठीक है, हम उनकी सपोर्ट करते हैं, इस बिल के खिलाफ हम उनके साथ खड़े हैं। इसको जो है ना फिल फोर जो है ना इसको ख़त्म किया जाए, इस तरह अगर बचाना है तो, वरना फिर ये हर घर में जो है ना ये घर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचा जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा, एक बिल पास हुआ है पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट का, शायद आपको इस चीज़ का इल्म हो। वो जो लड़के लड़के वाला, लड़की लड़की, वो तो ज्यादा। उसके मुतल्लिक आपसे पूछना था कि ये ख्वाजा सराओं के नाम पे ये बिल पास हुआ है, तो क्या ये ख्वाजा सराओं के लिए या हम जिन्स परस्ती के लिए? और ये काम ही गलत है भाई। पहली बात तो ये है कि ये मुस्लिम कंट्री है, कलमा मोहम्मद हम पढ़ने वाले हैं। हमारे शहर में या हमारे मुल्क में ये तो कानून लागू किया, ऐलान क्या करना है, इसकी आवाज़ भी नहीं निकालनी चाहिए थी। अब ये हमारी हुकूमत के काम है, ये जो अखबारी नुमाइंदे हैं जैसे आप हैं, तो ये इनका काम है, इनको ऊपर कंट्रोल करवाएं और कहें कि अवाम ये नहीं चाहती, तो फिर तो बेहतर। चाचू एक बात बताएं कि ये जो एक कानून पास हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट का, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अच्छा ये कानून तो बनाया गया है इसलिए कि जो ख्वाजा सराय वो आके अगर कोई मर्द वाली फीलिंग महसूस करता है तो वो कहे मैं मर्द हूँ, जो औरत वाली फीलिंग महसूस करता है तो वो कहे मैं औरत हूँ। लेकिन इनमें इन्होंने जो एक शर्त ख़त्म की है कि बगैर मेडिकल किए आप अपनी जिन्स तब्दील कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल गलत है। मैं तो आपको ये इस बारे में बात करता हूँ, मैं ये कहूँगा कुरान में कई जगह पे भी लिखा हुआ है कि ये कट लिखा हो, तो वो ये लिखा हुआ कुरान शरीफ में तर्जमे के साथ मैंने खुद पढ़ा है कि कुरान में ये लिखा कि औरत पे मर्द चढ़ जाए तो ज़मीन आसमान काम जाता है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन। जैन भाई, एक बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर के नाम से, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये पाकिस्तान में इस तरह का बिल पास होना बहुत बड़ी हम लोगों के ऊपर जुल्म है। इस तरह का बिल पाकिस्तान में पास होना, हम लोग बाहर के मुल्कों को क्या कहेंगे? हमारे ये हुक्मरान जो है ये क्या कर रहे हैं? ये इमरान खान के दौर में पास हुआ, मतलब इमरान खान ने किया, अब ये नून लीग ने पास किया, सारे मिले हैं। सारे मिले हैं। क्या इस मुल्क में क्या हो रहा है मुझे बताएं? एक से लेके सारे ही आपस में कहते हैं हम इस्लाम के लिए निकलें, इस्लाम के लिए, नमूसे रिसालत के लिए, कोई भी नहीं है। ये सारे अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, अवाम को पागल बनाया हुआ बस इन लोगों ने। गवर्नमेंट और पार्टियां जितनी भी है सियासी, वो ये कहती हैं कि ये बिल का ये मकसद नहीं है, इस बिल का असल मकसद ख्वाजा सराओं के हकूक़ को बहाल करना है। आप क्या कहते हैं कि ये क्या वाकई उनके हकूक़ के बारे में है या धोखा ही है? ये ख्वाजा सरा के हकूक़ों के लिए हैं, तो फिर ये आपस में ये लोग जो लड़के लड़कियां आपस में, ये फिर आपस में ये भी करेंगे। ये तो ख्वाजा सरों के लिए थोड़ी है, ख्वाजा सरों ने शादियां थोड़ी करनी होती। इस्लाम इस चीज़ की शरीयत नहीं देता, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम, आप पाकिस्तानी इस्लामी रियासत मुल्क है ये, आप लोग इस चीज़ का ट्रांसजेंडर बिल किस तरह पास कर सकते हैं? मुझे ये बता दें। अगर आप इस्लाम के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर आप इस बिल को आगे लाएं। असल ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए क्या के लिए नहीं है यार, असल इनसे हट के असल उनके हकूक़ों के लिए उनको यार ठीक है, उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ, उनको हर चीज़ की हॉस्पिटलिटी, उनको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाए पाकिस्तान में। उनका मतलब नादरा का भी मतलब उनका ट्रांसजेंडर जिस तरह वो नॉर्मल है उनका उस तरह का उनको शनाख्ती कार्ड उनको प्रोवाइड किया जा सके। मैंने कहा मेडिकल बोर्ड का होना लाजमी है जो इस बात को कंफर्म करे कि ये आया ख्वाजा सरा है भी या नॉर्मल लड़का है या और लड़की है। ऐसे ही यही कहना चाहिए। यही है, इस तरह ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है चचू? अल्लाह पाक का एहसान है। जी चचू, पाकिस्तान में एक बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से, ख्वाजा सराओं के नाम। जी जी, तो क्या समझते हैं उसके बारे में, क्या राय रखते हैं? ये असल देखा जाए, इस्लामी नुक्ते से देखा जाए तो ये गलत है, ये सही नहीं है। मसला ये है कि ये हमें तो ये पहले नंबर पे तो सही तरह मालूमात नहीं है इस चीज़ की, लेकिन ये गलत है। ख्वाजा सराओं के लिए, हकूक़ के लिए क्या होना चाहिए? ये उनके लिए क्या है, वो जो शुरू से हो रहा है वही होना चाहिए, क्योंकि असल में वो ये होता है कि जो उनका काम है वही करें, लेकिन ये शादी शुदी वाले काम- गवर्नमेंट को चाहिए ना उनके लिए कोई नौकरियां। असल तो वो यही कहते हैं ना गवर्नमेंट कि ये कानून इनके लिए बनाया है, उनके हकूक़ के लिए बनाया है। देना चाहिए ना उनको हकूक, जो उनके हकूक है, जैसे हम लोग कमाते हैं खाते हैं, उनको भी नौकरियां देनी चाहिए। आईडी कार्ड बनने, हाँ, हर चीज़ बननी चाहिए उनके भी, क्योंकि वो भी हमारा शख्स है। मसला तो ये है कि ये जो लोग हैं ये भी इंसान हैं, इनको भी हकूक मिलने चाहिए, लेकिन ये काम गलत है, जो जो शादी ब्याह वाले जो काम है ये गलत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख्वाजा सराओं के हकूक़ के मुतल्लिक बिल पास किया गया, जिसमें कोई भी ख्वाजा सरा नादरा में जाके अपनी मर्ज़ी से जिन्स को तब्दील करवा सकता है। मर्द लिखना चाहे या औरत लिखना चाहे, बगैर मेडिकल बोर्ड के। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ? पास हो चुका है। इस्लाम के खिलाफ चीज़ है। क्यों है पास है? हो गया, सारी पार्टीज ने की है लेकिन जितनी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। क्या आप क्या समझते ਪਾਕ हैं? ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਇਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਸਰ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਫਨਾਹ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਫਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ। आप भी यही समझते हैं कि ये ख्वाजा सराओं के नाम पे हम जिन्स परस्ती को हवा दी गई है, हाँ जी, गलत रास्ता खोला गया? गलत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? मेरा नाम साकिब अजीज़ है। साकिब भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के नाम से एक बिल पास किया गया है, पता है आपको? जी ख्वाजा सराओं के हकूक़ के नाम पर। जी। उसमें लोगों का ये मानना है कि ये हम जिन्स परस्ती के लिए रास्ता खोला गया है, आप क्या समझते हैं? जी, हम जिन्स परस्ती के लिए रास्ता खोला गया और क्या ये ठीक है? सर गलत है। क्या जी। करना चाहिए इसमें? इस बिल को पास नहीं होना चाहिए था। बिल तो पास हो चुका है, हाँ बाकायदा कानून बन चुका है। जी, तो ये गलत है। असल ख्वाजा सरा के हकूक़ क्या होने चाहिए? वैसे उनको जो हैं वो उनके जो असल हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। क्या हकूक़ हैं उनके असल? मतलब जो हमारी रियासत है उनका मतलब जिम्मेदारी है उनकी कि उनको जो भी उनके हकूक़ है नौकरियां दें, पढ़ाई नौकरियां दें, पढ़ाई, उनका जो भी सहूलत सहूलत है वो उनको दें। चले, बहुत शुक्रिया।